अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शेख मुजीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया कि कोई सरकारी मुलाजम काम पर ना जाए। उसी दिन से मगरबी पाकिस्तान की तरफ जहाज़ों की परवाज़ भी बंद हो गई। कर्फ्यू पर कर्फ्यू लगने लगे। हर तरफ लूट मार, आतिशजनी, अगवा और कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म था। लाकानूनियत का ये आलम था कि मुश्तिल बंगालियों ने मगरबी पाकिस्तान के फ़ौजियों पर हमले शुरू कर दिए थे, जबकि फ़ौज अभी तक कमाल ज़ब्त व तहम्मुल से काम ले रही थी। दरअसल फ़ौज हुकूमत की तरफ देख रही थी कि शायद वो इस तबाही को कोई सियासी हल निकाले। कोई मगरबी पाकिस्तानी बैंक से रुपया नहीं निकाल सकता था, उनका सरमाया मुंजमद कर दिया गया था। शेख मुजीब ने बांग्लादेश का परचम लहराकर मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग करके एक अलहदा बंगला मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया था। चारों तरफ आग ही आग भड़क रही थी, नफरत की आग, बहीमत की आग और दरिंदगी की आग। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैं यहाँ आकर किस मुसीबत में फंस गया हूँ। मोहम्मदपुर के गैर बंगाली अपनी जानें बचाने के लिए रात को पहरा देते। यहाँ बंगालियों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए ये और मीरपुर की बस्ती अभी तक महफूज थी। एक दिन कर्फ्यू हटा तो मैं बंगाली लिबास पहनकर बट साहब को बताए बगैर रक्शे में सवार हुआ और एयरपोर्ट पहुँच गया। चूँकि मेरे पास कोई सामान नहीं था और लिबास बंगालियों जैसा था, इसलिए चेक पोस्ट पर मुझे किसी ने ना पूछा। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था, क्योंकि मेरा रंग गैर बंगाली होने की गमाजी कर रहा था। एयरपोर्ट पहुंचा तो 1974 ईस्वी के मुहाजिरीन की जो तस्वीर अखबारों में देखी थी वो याद आ गई। पंजाबी, भारी और पठान कुंबे हजूम की शक्ल में वहाँ पड़े हुए थे। इस सारे इलाके को पाक फौज के जवानों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ मोर्चे बना रखे थे, जिसकी वजह से इन कुंभों की जानें बची हुई थीं। यहाँ से ढाका छावनी का इलाका शुरू होता था। सड़क पर एक रुकावट खड़ी थी, जो कार वगैरह छावनी में दाखिल होती उसकी तलाशी ली जाती और उसके बोनट पर से सियाह झंडा उतरवा लिया जाता। यहाँ मुझे पाक फौज के एक सूबेदार मेजर से बातें करने का मौका मिला। उसकी आंखें रंजो गम से सुर्ख हो रही थीं। कहने लगा कि याह्या खान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि इसका अंजाम क्या होगा। दफातन एक सियाह मोरस वहाँ आकर रुकी। उसमें एक बुजुर्ग की आगोश में एक दुबली पतली लड़की नीम जान पड़ी थी। मालूम हुआ कि उसे मुक्ति बहाने वालों के चुंगल से छुड़ा कर लाया गया है। सूबेदार मेजर सर थाम कर एक खोखे पर बैठ गया। मैं वहाँ से मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ तो मैं भी रक्षा लेते हुए घबरा रहा था, लेकिन मोहम्मदपुर पैदल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। शाम के 5 बज रहे थे, रक्षा वाले बंगाली खड़े थे। मैंने मोहम्मदपुर का नाम लेने की बजाय एक बंगाली रक्षा वाले से कहा कि धान मंडी ले चलो। वो अपने साथियों की तरफ देखकर मुस्कराया और उन्हें बंगाली ज़बान में कुछ कहा। मेरे दिल ने कहा कि इस रक्षा में ना बैठो, लेकिन उस वक्त रक्षा सड़क पर दौड़ने लगा था। रक्षा चौक के करीब पहुंचा तो वहां लोग पेट्रोल की बोतलें फेंक कर एक मकान को आग लगा रहे थे। जाहिर है ये किसी गैर बंगाली का मकान था। रक्षा बान ने कहा, बाबू इधर गड़बड़ है, दूसरी सड़क पर से चलेगा। वो रक्षे को मोड़कर एक बगली सड़क पर आ गया। मैं उसे भला कैसे मना करता। चौक में बंगाली गुंडे आग और खून का खेल खेल रहे थे। उस तरफ जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था। अगरचा मेरा लिबास बंगालियों जैसा था, मगर शक्ल सूरत और वज़ाकता से मैं साफ पंजाबी लगता था। फिर मुझे बंगाली भी नहीं आती थी, चुनाचे मैंने रक्षे वाले को कुछ भी ना कहा, लेकिन दिल में डर गया कि यह रक्षे वाला भी बंगाली है और इसने अपने साथियों से भी कोई बात की थी। कम वक्त कहीं मुक्ति बहनी के गिरोह के हवाले न कर दे। रक्षा 2-3 जैली सड़कों से गुजर कर एक ऐसी सड़क पर आ गया जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। यहाँ एक तरफ पानी की बहुत बड़ी टैंकी थी। मैंने रक्षा वाले से पूछा कि वो किस तरफ आ गया है। उसने टूटी फूटी उर्दू में कहा, बाबू उधर खतरा है, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें घर पहुंचा देगा। बंगाली नौजवानों की एक टोली फुटपाथ पर लाठियां उठाए खड़ी थी। मेरा रक्षा उनके करीब गुजरा तो उन्होंने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। मैं रक्षा में सिमट कर बैठा रहा। रक्षा उनसे थोड़ी दूर ही गया होगा कि एक धमाका हुआ और रक्षा उछल पड़ा। मेरे पीछे बारूद का धुआं ही धुआं फैल गया था। रक्षा ड्राइवर ने रक्षे को गिरते गिरते संभाल लिया और चीख कर बोला, बाबू बम मरा है। और इसके साथ ही उसने रक्षे को सारा जोर लगाकर चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उनकी बड़ी बड़ी तोपें बमों से उड़ा दी थीं, मगर इतनी घबराहट उस वक्त भी नहीं हुई थी। एक अजीब सूरत हाल थी। मौत मुझसे आंख मचोली खेल रही थी। बंगाली रक्षा ड्राइवर रक्षे को तूफानी रफ्तार से चलाते हुए
खुदा जाने किधर किधर जाता हुआ कहाँ का कहाँ जा निकला था। ऊपर से शाम हो रही थी। मुझे फिक्र लाहिक हो गई कि खुदा जाने जिंदा मोहम्मदपुर पहुंच भी सकूंगा या नहीं। मैंने रक्षा वाले से कहा कि वह मुझे कहाँ ले आया है। हम एक ऐसी छोटी सी नीम पुख्ता सड़क पर खड़े थे जिसके एक जानब गंदा नाला था और दूसरी तरफ पुरानी वज़ा के मकान बने हुए थे। ये सारी बंगला आबादी थी। रक्षा वाले ने कहा, बाबू मैं मुसलमान हूँ, जानता हूँ तुम भी मुसलमान हो और पंजाबी हो, तुम कलीन वालों के यहाँ काम करते हो। उसकी बातों से मुझे कुछ हौसला हो गया था। उसने रक्षा आगे बढ़ा दिया। हम गंदे नाले के साथ साथ जा रहे थे। आगे पुल आ गया। अभी हमारा रक्षा पुल से कुछ फासले पर था कि पुल पर धमाका हुआ। बंगाली रक्षा वाले ने रक्षा रोक लिया और नीचे उतरा। पुल पर मैंने आदमियों का एक हजूम देखा जो एक औरत और एक आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन्होंने दोनों की गर्दनें काट कर लाशें गंदे नाले में फेंक दी। रक्षा ड्राइवर ने तेजी से रक्षे को पीछे मोड़ा और जल्दी जल्दी पाँव मारता हुआ उस कच्ची सड़क पर आ गया जहाँ पुरानी तर्ज के मकान थे और बंगाली बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, बाबू ये मुक्ति बानी वाले हैं। साइकिल रक्षा नीम पुख्ता सड़क पर हचकोले खाता तेजी से मकानों की कतार के पीछे मुड़ गया। फिर एक बोसीदा बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हो गया। रक्षा ड्राइवर ने मुझे उतरने को कहा। मैं उसके रहमो करम पर था। उसकी बात मानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वह मुझे मुक्ति बानी वालों का साथी लगने लगा था। मैंने उसे उर्दू में सिर्फ इतना पूछा कि वह मुझे कहाँ ले आया है। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया और अपने पीछे आने का इशारा किया। इहाते में एक तरीक ज़ेना ऊपर जाता था। बाबू अभी बाहर खतरा है, ऊपर आ जाओ। मेरे लिए तो ऊपर भी खतरा था, लेकिन धड़कते हुए दिल के साथ ज़ेना चढ़ने लगा। एक दुबली सी सफ़ेद साड़ी पोश औरत मुझे देखते ही एक तरफ हट गई। वो बर्तन धो रही थी। बंगाली रक्षा ड्राइवर ने उसे बंगला ज़बान में जल्दी जल्दी कुछ कहा और फिर मुझे कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। वो खुद खिड़की में से नीचे झांकने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी और साड़ी पोश औरत को आवाज़ दी जो उसकी बीवी थी। वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई। मेरा नाम लाल मियाँ है। ये मेरी बीवी जुलेखा है। इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ख़तरनाक है। तुम रात यहाँ रहो। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। मुझे हालात की संगीनी का एहसास था। थोड़ी देर कबल मैं अपनी आंखों से गैर बंगाली औरत और मर्द को कत्ल होते देख चुका था। यह कत्लेआम पूरे मशरकी पाकिस्तान में जारी था। मुझे नादिर भट्ट साहब का ख्याल आने लगा। वो यकीनन मेरे बारे में परेशान होंगे। यही समझेंगे कि मेरे साथ कोई भयानक हादसा हो गया। लाल मियाँ बाहर दलान में चूल्हे के पास बैठा अपनी बीवी से चाय बनवा रहा था कि अचानक नीचे शोर हुआ। लाल मियाँ लपक कर मेरे कमरे में आया। उसने खिड़की खोल कर नीचे देखा। किसी ने नीचे से आवाज़ दी। लाल मियाँ ने ऊपर से जवाब दिया। बातें बगला ज़मान में हो रही थीं जो मेरी समझ से बाहर थीं। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और बोला, वो मोहल्ले के आदमी हैं। वो इलाके में गैर बंगालियों को कत्ल करना और उनके मकान लूटने के लिए मुझे साथ ले जाने आए हैं। तुम घबराना नहीं बाबू, मेरी जुलेखा पहरा देगी, इधर कोई नहीं आएगा। यह कहकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया। शायद वो गुंडों को हर मुमकिन जल्दी अपने मकान से आगे ले जाना चाहता था। मैं कमरे में खामोश बैठा रहा। जुलेखा ने मुझे टूटी फूटी उर्दू में हौसला दिया और कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मकान के नीचे गुंडों का शोर आगे निकल गया था। फिर खामोशी गहरी होती गई। 1 घंटे बाद कर्फ्यू का सायरन बज उठा। शहर में कर्फ्यू लग गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कर्फ्यू लगने के बावजूद फौज गश्त नहीं करती थी। फौज को तो शहर में दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं थी। चुनाचे कर्फ्यू के बाद गुंडा अनासर मुक्ति बानी के साथ मिलकर गैर बंगालियों के बचे कुछ घरों पर धावा बोल देते, मर्दों को वहीं कत्ल कर देते, औरतों को अगवा करके ले जाते और मकान लूट कर उन्हें आग लगा देते। ये लाकानूनियत और बर्बरियत खुले बंद हो रही थी। यह हुकूमत हालात के आगे बेबस थी। लाल मियाँ आधी रात को वापस आया। मैं जाग रहा था। उसकी बीवी जुलेखा भी जाग रही थी। लाल मियाँ ने बताया कि मुक्ति बानी वालों में अक्सरियत भारतीय फौजियों के है जो मुक्ति बानी का भेष बदल कर मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बंगाली मुसलमान भी भारतीय प्रोपेगेंडा के जहरीले असर में बह गए हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सारी रात इसी तरह गुजर गई। जब दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो लाल मियाँ ने मेरे कमरे में आकर कहा, बाबू मुँह हाथ धो लो, हम अभी चलेंगे। चंद लम्हों के बाद कर्फ्यू खुलने का सायरन हुआ। लाल मियाँ मुझे लेकर नीचे आ गया।
बिल्डिंग के अहाते में एक तरफ उसकी साइकिल रक्षा खड़ी थी। मैं कलमा शरीफ का विर्द करता हुआ रक्शे में बैठ गया। लाल मियाँ रक्शे को कभी तेज कर देता और कभी आहिस्ता चलाने लगता। कई छोटी छोटी वीरान गलियों से गुजर कर जब वह बड़ी सड़क पर आया तो मैंने उस सड़क को पहचान लिया। सड़क सुनसान पड़ी थी, कहीं कहीं कोई दुकान टूटी हुई दिखाई देती है। ये सड़क आगे जाकर अयूब गेट की तरफ मुड़ जाती थी। वहाँ से हमें मोहम्मदपुर में दाखिल होना था। जब रक्षा मोड़ घूमा तो एक तरफ से दो आदमी सामने आ गए। उनके हाथों में लाठियाँ थीं और वह पुलिस की वर्दी में थे। लाल मियाँ ने उनको देखते ही रक्शे की रफ्तार तेज कर दी। दोनों आदमी हमारे रक्शे की तरफ भागे। रक्षा और तेज हो गया। लाल मियाँ गद्दी के ऊपर लेट गया और तूफानी अंदाज में पेडल चलाने लगा। पीछे से रक्शे पर एक लाठी ऊपर से लगी। मैंने सर नीचे कर लिया। रक्षा तूफानी रफ्तार के साथ अयूब गेट में से गुजरकर मोहम्मदपुर में दाखिल हो गया। लाल मियाँ ने रफ्तार कम न की। म्यूनसिपल हॉल की एक मंजिला इमारत के पास कुछ गैर बंगाली नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाते नजर आए। लाल मियाँ ने पेडल चलाना बंद कर दिए। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। मैंने सर उठाकर पीछे देखा। दोनों बंगाली पुलिस वाले गायब हो चुके थे। लाल मियाँ ने एक मस्जिद के आगे जाकर रक्षा रोक लिया और उतरकर फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं भी उतरकर उसके पास बैठ गया। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो बोला, मुक्ति बनी वाले थे, मैंने पहचानता हूँ। खुदा ने तुम्हें बचा लिया। मैंने लाल मियाँ का हाथ पकड़कर प्यार से दबाया और कहा कि वो एक सच्चा मुसलमान है और मैं उसका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भुला सकूँगा। बाबू, तुम्हें किस मकान पर जाना है? चलो तुम्हें छोड़ूँ। मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में हूँ, मगर तुम अभी मत जाओ, वह मुक्ति बनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। वह मुस्कराया। बाबू, अब मैं धान मंडी की तरफ से जाऊँगा। मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर उसे देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया और खड़े होकर कहा, बाबू, सारे बंगाली ऐसे नहीं हैं। यह कहकर वो रक्शे पर सवार हुआ और मेरे देखते ही धान मंडी की तरफ जाती गलियों में गायब हो गया। मेरा दिल मफलूकुल हाल मगर सच्चे बंगाली मुसलमान की ममनूनियत के जज्बात से लबरेज हो गया। उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे एक से ज़्यादा मरतबा मौत के मुंह से बचा लिया था। नादिर भट्ट साहब ने मुझे अपने सामने देखा तो या अल्लाह तेरा शुक्र है कहकर मुझे गले से लगा लिया। तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। मैंने उन्हें मुख्तसर अल्फाज में अपनी रुदात सुनाई और वापस कान होटल आ गया। मैं अपने कमरे में चारपाई पर लेटा ही था कि धान मंडी की तरफ धमाका हुआ और फिर परिंदों का शोर सुनाई देने लगा। लोग मकानों से बाहर निकले। मालूम हुआ कि मुक्ति बनी वालों ने इकबाल स्कूल पर बम मारा है। फिर दिन निकल आया और मैंने सोने की बजाय गुस्ल करके कपड़े बदले, नाश्ता किया और बड कारपेट हाउस पहुंच गया। हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। मोहम्मदपुर बस्ती में हमारे करीब ही चटागांग से एक फैमिली आई जिनकी 3 जवान लड़कियों को अगवा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो बाहरी लोग थे, एक अरसे से मशरक़ी पाकिस्तान में मुकीम थे, रवानी से बंगला बोलते थे, मगर उनका कहना था कि बंगाली उनके लहजे से पहचान जाते हैं कि वो बाहरी हैं। उनकी ज़बानी ये भी मालूम हुआ कि मुक्ति बनी वाले चटागांग के गर्ल्स हॉस्टल से तमाम लड़कियां अगवा करके ले गए हैं। बरबरीत के भयानक सयाब मोहम्मदपुर की तरफ बढ़ रहे थे। भट्ट साहब ने मुझे अपनी दुकान पर बुलवा लिया था। मैं रात को उनके शोरूम में होता। वो ऊपर वाली मंजिल में खिड़कियां दरवाजे बंद करके सो जाते थे। शोरूम के दरवाजे के अंदर की जानिब रात को एक अलमारी रख दी जाती थी। अगरचा ये इलाका अक्सर गैर बंगाली था, लेकिन तबाही के मनहूस इस पर भी मंडराने लगे थे। मार्च के शुरू में मोहम्मदपुर बस्ती के किनारे वाली आबादी पर हमले शुरू हो गया और लोग जाने बचाकर बस्ती के अंदर की तरफ भागने लगे। 15 मार्च की रात हमारे शोरूम पर राइफल से फायरिंग हुई। नादिर भट्ट साहब की टोयोटा गाड़ी शोरूम के सामने खड़ी रहती थी। एक रात मुक्ति बनी वाले उसे घसीट कर ले गया। टेलीफोन का सिलसिला कई रोज से मुनक़ते था। अगर ट्यूबवेल बस्ती के अंदर न होता तो पानी भी बंद हो जाता। बिजली का सिलसिला दिन रात में कई बार टूट जाता था। धान मंडी की तरफ बंगालियों ने अपने मकानों पर बांग्लादेश के परचम लहरा दिए थे। आखिर 25 मार्च की रात आ गई। मैं, नादिर भट्ट और उनके 2 मुलाजिम जो वहीं सोते थे, रेडियो खोले खबरें सुन रहे थे कि अचानक बिजली फेल हो गई। बंद खिड़की की दर्दों से बाहर देखा, सारा इलाका तारीकी में डूबा हुआ था। हम अंधेरे में ही बैठे रहे। नादिर भट्ट ऊपर अपनी फैमिली के पास उन्हें तसल्ली देने चले गए। ठीक 1 बजे रात एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। नादिर भट्ट हमारे पास ही अंधेरे में बैठे थे। उनके मुंह से बेख्तियार निकल गया, ये तोप का गोला है, शायद फौज हरकत में आ गई है। इसके साथ ही गोलों के धमाके शुरू हो गए।
پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کی آوازیں سنائی دیں۔ ہمارے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ مشین گن کی فائرنگ ہونے لگی۔ 1 گھنٹے بعد پاک فوج کی گاڑیاں محمد پور کی بستی میں پہنچ گئیں۔ لوگ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے گھروں سے نکلے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا کہ مکانوں پر سے بنگلہ دیش کے پرچم اتار دیے جائیں۔ شہر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 26 مارچ کو سورج طلوع ہوا تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کی آزاد فضاؤں میں کھلا سانس لے رہے ہیں۔ گاڑیاں سڑکوں پر چلنے لگیں۔ شہر کی زندگی 29 مارچ تک معمول پر آ گئی، لیکن مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں اور خاص طور پر سرحدوں پر پاکستان کی سلمیت کو بچانے کی جنگ جاری تھی۔ پول ٹوٹ رہے تھے، کارخانوں، دفتروں اور بینکوں سے شرپسند لوگ بھاگ گئے تھے۔ مغربی پاکستان سے فوج اور ٹیکنیکل اسٹاف کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ فوج کا تحفظ ملا تو ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ جو بنگالی اپنی دکانیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، میں نے نادر بٹ سے درخواست کی کہ وہ مجھے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے دیں تاکہ میں کراچی واپس چلا جاؤں۔ انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، برخودار، اب تمہیں اپنا ملک چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ بھی اپنا ہی پاکستان ہے۔ شہر میں دکانیں خالی پڑی ہیں۔ فارم گیٹ کے پاس نواد رات کی ایک دکان ہندو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ میں تمہیں یہ دکان الاٹ کروا دیتا ہوں، تم یہاں اپنا کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ اس وقت بڑا سنہرا موقع ہے، لاکھوں میں کھیلنے لگو گے۔ نادر بٹ نے مستقبل کی کچھ ایسی روشن جھلکیاں پیش کی کہ میں نے سوچا کہ میں لاہور جا کر کہاں نوکری ڈھونڈتا پھروں گا، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ لاہور اور کراچی سے لوگ ڈھاکے آ کر دکانیں وغیرہ الاٹ کروا رہے تھے۔ چنانچہ میں نے دولت کمانے کے لالچ میں آ کر حامی بھر لیا۔ نادر بٹ مجھے ایک فوجی افسر کے پاس لے گیا جس نے مجھے فارم گیٹ والے مفرور شرپسند پاکستان دشمن بنگالی ہندو کی دکان الاٹ کر دیا۔ کچھ رقم کا چیک معاوضے کے طور پر بٹ صاحب نے لکھ کر دے دیا۔ وہ مجھے لے کر نواد رات کی دکان پر گیا۔ ہمارے ساتھ چند فوجی افسر بھی تھے۔ دکان کا قبضہ مجھے دے دیا گیا۔ دکان آدھی لوٹی جا چکی تھی، پھر بھی اس میں کانسی کے قیمتی تھال، گلدان، قالین اور دوسرے نوادرات موجود تھے۔ میں نے ایک بھاری لڑکا نوکر رکھ لیا اور کاروبار شروع کر دیا۔ حالات چونکہ معمول پر آ چکے تھے، اس لیے دکان چل نکلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ نوادرات کا سامان زیادہ تر مینا متی اور چٹاگانگ کے شہروں سے آتا تھا، مگر وہاں حالات بہت کشیدہ تھے اور ہماری فوج مکتی بانی اور بھارتی کمانڈوز کے خلاف زبردست گوریلا جنگ لڑنے میں مصروف تھی۔ بٹ صاحب نے میری دکان میں قالین لا کر ڈال دیے اور میں نے ان قالینوں کی تجارت شروع کر دی۔ اس تجارت نے چند مہینوں میں ہی مجھے مالا مال کر دیا۔ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ میں نے ایئر کنڈیشن گاڑی رکھ لی۔ ڈھاکے کے فیشن بن علاقے گلشن میں ایک چھوٹی سی پرفضا کوٹھی خرید لی۔ بٹ صاحب کبھی کبھی مجھے نصیحت کرتے کہ میں روپیہ بے دریغ خرچ کرنے کی بجائے بچا کر رکھا کروں۔ بٹ صاحب کا کاروبار مجھ سے 10 قدم آگے تھا اور وہ لاکھوں میں کھیل رہے تھے، مگر وہ بڑے کفایت شعار تھے اور انہوں نے اپنی ساری دولت کراچی کے غیر ملکی بینک میں جمع کروا رکھی تھی۔ میرا کون تھا جس کے لیے دولت بچا بچا کر رکھتا؟ چنانچہ مجھ پر ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور میں عیاشیوں میں پڑ گیا۔ میرے اندر کا جفاکش کمانڈو شیر پنجاب پھر گہری نیند سو گیا تھا۔ سرحدی علاقوں میں صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ ہم اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ کبھی کبھی اس قسم کی افواہیں ضرور سنتے کہ بھارتی فوج سادہ لباس میں مشرقی پاکستان کی سرحدوں میں گھس رہی ہے اور مکتی بانی کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہے۔ ایک بار یہ افواہ بھی سنی گئی کہ راجشاہی میں پاکستانی فوج کی ایک پوری کمپنی کو مکتی بانی والوں نے شہید کر دیا ہے، لیکن مغربی پاکستان سے باقاعدہ کمک پہنچ رہی تھی، اس لیے ہم اپنی جگہ مطمئن تھے اور زندگی کا کاروبار معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگست ستمبر میں ڈھاکہ موسلا دھار بارشوں کی زد میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی گلشن والی کوٹھی میں زندگی کی ہر اشے جمع کر رکھی تھی۔ کون سی ایسی نعمت تھی جو میرے پاس نہیں تھی؟ شو روم پر میرا مینیجر اور دوسرے نوکر بیٹھتے تھے۔ میرا زیادہ وقت اپنی کوٹھی کے ایئر کنڈیشن کمرے میں میوزک سنتے، پروجیکٹر پر غیر ملکی فلمیں دیکھتے اور اونچی سوسائٹی کی خواتین کی دعوتیں کرتے گزرتا تھا۔ میں جو کماتا اسے اڑا دیتا تھا۔ اکتوبر کا مہینہ آیا تو سرحدی شہروں سے تشویش انگیز خبریں آنے لگیں۔ مکتی بانی کی تقریبی سرگرمیاں ایک بار پھر شروع ہو گئیں۔ اگرچہ ڈھاکہ میں امن و امان تھا، مگر دوسرے شہروں میں حالات بدتر ہو رہے تھے اور وہاں سے ایک بار پھر غیر بنگالیوں کی ہجرت شروع ہو گئی تھی۔ ایک رات بٹ صاحب میرے ہاں آئے۔ وہ کچھ پریشان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سیاست دانوں کی ناسمجھی اور خود غرضی کی وجہ سے ملک کی حالات اچھے نہیں ہیں۔ فضا میں کوئی بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے
اور سرحدوں پر ہماری فوج قسم پرسی کے عالم میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میں بھی فکر مند ہوا اور فوراً تجویز پیش کی کہ ہمیں سارا کاروبار ٹھکانے لگا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بڑ صاحب ہنس پڑے، دیکھا مال کتنا پیارا ہوتا ہے، برخودار ابھی حالات اس مقام تک نہیں پہنچے اور پہنچیں گے بھی نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم صرف ایک کام کرو جس کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، ادائیگیاں روک دو اور وصولیاں شروع کر دو، سارا روپیہ کسی غیر ملکی بینک میں جمع کرا دو۔ میں نے بٹ صاحب کی تجویز پر عمل شروع کر دیا۔ 10-15 روز کے اندر اندر میں نے مارکیٹ میں جتنا سرمایہ پھیلایا ہوا تھا اس میں سے تقریباً آدھا اکٹھا کر لیا۔ جب اسے اپنے بینک سے نکلوا کر ایک غیر ملکی بینک میں جمع کروانے کی کوشش کی تو میرے بینک کی بنگلہ شاخ نے روپیہ غیر ملکی بینک میں منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بینک کے خلاف نوٹس بھجوانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ مغربی پاکستان کی سرحد پر بھارت نے حملہ کر دیا۔ مغربی پاکستان میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ ڈھاکہ میں پاکستان کے حق میں اور اس کے خلاف مظاہرے ہونے لگے۔ مشرقی پاکستان کے محب وطن لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ صرف مغربی پاکستان کے محاذ پر ہو رہی ہے، اس لیے مشرقی پاکستان کے محاذ پر حکومت کی کارروائیاں کمزور پڑ جائیں گی اور پاکستانی فوج سرحدوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بھارت اب یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح پاکستان مشرقی محاذ پر بھی جنگ کا اعلان کر دے۔ آخر اس کی خواہش پوری ہو گئی اور مشرقی پاکستان نے بھی اعلان جنگ کر دیا۔ بھارت نے مغربی اور مشرقی پاکستان کا درمیان فضائی راستہ منقطع کر دیا۔ ہماری فوج مشرقی پاکستان میں محصور ہو کر رہ گئی، پھر بھی ہمارے بہادر جوان ہر محاذ پر بھاری یلغار کو روک رہے تھے اور اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے تھے۔ ڈھاکہ پر 3 دسمبر کو بھارتی بمباروں نے بم گرے، ہمارے لڑاکا طیاروں نے 7 بھارتی طیارے مار گرے اور 1 گھنٹے بعد کلکتے کے فوجی اڈے پر کھڑے بھارتی طیاروں کو بھسم کر کے رکھ دیا۔ ہمارے پاس بمبار اور لڑاکا طیاروں کی کمی تھی، اگر طیارہ مار گرایا جاتا تو اس کی جگہ لینے والا کوئی طیارہ نہیں تھا۔ میں نے ڈھاکہ کے آسمان پر اپنے 2 سیبر طیاروں کو بھارت کے 8 طیاروں سے لڑتے اور انہیں گراتے دیکھا۔ مشرقی محاذوں کی حالت ناگفتہ بے ہونی شروع ہو گئی۔ شر پسندوں نے دوبارہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ میں گلشن والی کوٹھی اپنے بنگالی نوکروں کے حوالے کر کے محمد پور میں بٹ صاحب کے مکان میں آ گیا تھا۔ بھارتی توپوں کی رینج کم ہو رہی تھی، ڈھاکہ ایئرپورٹ اور چھاؤنی کے علاقوں پر بم اور راکٹ اولوں کی طرف برستے تھے۔ رات کے وقت انڈین ایئر فورس کی بمباری شروع ہو جاتی تھی۔ 10 دسمبر کو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بھارتی طیاروں نے مسلسل بمباری کر کے اسے بالکل ناکارہ بنا دیا۔ اب ہماری فوج فضائیہ کی مدد کے بغیر لڑ رہی تھی۔ شر پسند بنگالی اور مکتی بانی گروہ تقریبی کارروائیوں میں سرگرم تھے، تیل کے ذخیرے اور پل اڑائے جا رہے تھے، محاذ پر لڑتی فوج کی سپلائی لائن کاٹی جا رہی تھی۔ آگے دشمن تھا، پیچھے تقریب کار مکتی بانی اور شر پسندوں کے تقریبی گروہ تھے۔ پھر بھی ہمارا جو بہادر سپاہی جس مقام پر تھا وہاں ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا۔ 11 دسمبر کو بھارت نے ڈھاکہ سے 30 میل دور شمال میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فوج اتار دی۔ 14 دسمبر کو ڈھاکہ گورنمنٹ ہاؤس پر بم گرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ فوجی ہیڈ کوارٹر اور دوسرے سرکاری دفتروں میں تمام فائلیں جلائی جا رہی ہیں۔ ہم ایک بار پھر محمد پور میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ حالات بے حد نازک صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ 15 اور 16 دسمبر کی درمیانی رات کو کسی بھارتی طیارے نے ڈھاکہ پر بم گرا دیا۔ چاروں طرف ایک عجیب ہی جان خیز سا سکوت طاری تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی رات کو نہیں سوتا تھا۔ بٹ صاحب نے ایک عقل مندی کی تھی۔ فوجی آپریشن کے بعد جیسے ہی حالات کچھ بہتر ہوئے انہوں نے اپنی فیملی کو بلیک ٹکٹ خرید کر خاموشی سے جہاز میں کراچی روانہ کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان سے کراچی جانے والا شاید وہ آخری مسافر بردار جہاز تھا۔ 15 اور 16 کی رات بڑی پراسرار اور ڈراؤنی رات تھی۔